आज ଆମେ ପଢିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ୍। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ୍ କ'ଣ, କାହିଁକି ପଢିବା ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିବା। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ୍ ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଗରେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଚାର୍ଜ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ଡସ୍, ତାପରେ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ୍ କ୍ୟାପାସିଟାନ୍ସ ଏ ପୋଟେନସିଆଲ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଏନସିଇଆରଟି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର 1ଟା ପଢିବା ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଚାର୍ଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ଡସ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା, ତାପରେ ପୋଟେନସିଆଲ ଯିବା। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ୍ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚାର୍ଜ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ ତାପରେ ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ଆମେ କହିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ୍। ଚାର୍ଜ ଏଟ୍ ରେଷ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚାର୍ଜ ପାର୍ଟିକଲଟା ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ ତାପରେ ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ୍। ଜାଣିଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ୍ କ'ଣ, ତାପରେ ଜାଣିବା ଚାର୍ଜ କ'ଣ। ପାଖାପାଖି 600 BCରେ ଚାର୍ଜ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଆସିଲା। କ'ଣ ଚାର୍ଜ କ'ଣ? ଚାର୍ଜ ହେଉଛି intrinsic property of a matter। ଚାର୍ଜ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟରର ଇଣ୍ଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ ପ୍ରପର୍ଟି। ଇଣ୍ଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ ମାନେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରଣ, ଭିତର। ଇଣ୍ଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ ମାନେ ଭିତର। ଯେଭଳିଆ ମାସ୍ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ମ୍ୟାଟର, ସେଭଳିଆ ଚାର୍ଜ ବି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ ପ୍ରପର୍ଟି। ମାସ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା କି? ମାସ୍କୁ ଆମେ ମାପିପାରିବା, ସେଭଳିଆ ଚାର୍ଜକୁ ବି ଆମେ ଦେଖିପାରିବାନି। ଚାର୍ଜକୁ ଆମେ ତାର ଅନୁମାନ କରୁଛେ, ତା ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୋଟି କୋଟି ଚାର୍ଜ ବାସ୍। ତାହେଲେ ଚାର୍ଜ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ ପ୍ରପର୍ଟି। ତାର ସିମ୍ବଲ କ'ଣ? ଚାର୍ଜର ସିମ୍ବଲ ହେଉଛି Q। ଆଉ ଚାର୍ଜଟା ଗୋଟେ ସ୍କାଲାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, ଏହାର କୌଣସି ଡାଇରେକ୍ସନ ନାହିଁ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସ୍କାଲାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, ଏହାର ଡାଇରେକ୍ସନ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଏହାର ଡାଇରେକ୍ସନ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଟା ସ୍କାଲାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। ଟୁ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ଚାର୍ଜ, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଚାର୍ଜ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭଲ, ସେଟା କ'ଣ କହିବା ପଜିଟିଭ, ଆଉ ଏଟା ଭଲ ନୁହେଁ ନେଗେଟିଭ। ଭଲ ସେଟା ନୁହେଁ, ମୋତେ ପଜିଟିଭଟା ଭଲ ଲାଗେ, କହିଲେ ପଜିଟିଭଟା ଭଲ, ନେଗେଟିଭଟା ମୋତେ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗେ, ନେଗେଟିଭ। ଆଉ ଲାଇକ୍ ଚାର୍ଜ ରିପେଲ୍, ଅନଲାଇକ୍ ଚାର୍ଜ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ। ଲାଇକ୍ ଚାର୍ଜ ଧରାଯାଉ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ପଜିଟିଭ, ଏଠି କ'ଣ ହବ? ଏଠି ହେବ ରିପେଲ୍। ସେଇଭଳିଆ ନେଗେଟିଭ ନେଗେଟିଭ ରିପେଲ୍। ଯଦି ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ କିମ୍ବା ନେଗେଟିଭ ପଜିଟିଭ ଥାନ୍ତା, ଏଠି କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଆଟ୍ରାକ୍ଟ। ସେମ୍ ଚାର୍ଜ ରିପେଲ୍, ଆଉ ଯୋଉଟା ସେମ୍ ନୁହେଁ ସେଟା ହେଉଛି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏସ୍ଆଇ ୟୁନିଟ୍, ଚାର୍ଜର ଏସ୍ଆଇ ୟୁନିଟ୍। ଚାର୍ଜର ଏସ୍ଆଇ ୟୁନିଟ୍ ହେଉଛି କୁଲମ୍। ଚାର୍ଜର ଏସ୍ଆଇ ୟୁନିଟ୍ ହେଉଛି କୁଲମ୍, ତାକୁ ଆମେ ସି ବୋଲି ଲେଖୁ। ଆଉ ସିଜିଏସ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଏସ୍ୟୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଏମ୍ୟୁ। ୟୁଏସ୍ୟୁରେ ହବ ଷ୍ଟାର୍ଟ କୁଲମ୍, ଷ୍ଟାର୍ଟ କୁଲମ୍। ଆଉ ଇଏମ୍ୟୁର ହବ ଅଫ୍ କୁଲମ୍। ଜାଣିଲେ ଲାଇକ୍ ଚାର୍ଜ ରିପେଲ୍, ଅନଲାଇକ୍ ଚାର୍ଜ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करो, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करो, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करियो। टू टाइप्स ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ना अभ्यंतर भीतर प्रॉपर्टी। आ गोटे नोट करी मन रखथियो, नोट नोट पे दो मन रखथियो 1 कूलम समान 3 * 10⁹ स्टार्ट कूलम। आउ 1 कूलम समान 1/10 ऑफ कूलम। बुझा पड़ुची?
ବୁଝା ପଡୁଛି? লিখিদেবা, ଯାହା କିଛି ନୋଟ୍ କରିବାର ଥିବ ପଜ୍ ନୋଟ୍ କର। ତାପରେ ଆମେ ଚାର୍ଜ ଆଉ ମାସ୍ କମ୍ପାରିଜନ କରିବା। ଚାର୍ଜ ବି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ପ୍ରପର୍ଟି, ମାସ୍ ବି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ପ୍ରପର୍ଟି। ତାର ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ କମ୍ପାରିଜନ କରିବା। ଚାର୍ଜ ଏପଟେ ରହୁଛି ମାସ୍। ମନେ ରଖିଥିବ, ଚାର୍ଜ ଅଲୱେଜ କମ୍ସ ୱିଥ୍ ମାସ୍। ଚାର୍ଜ always comes with mass। ଚାର୍ଜଟା ସବୁବେଳେ ମାସ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଗୋଟେ ପଟ ଚାର୍ଜ ଅଛି ମାନେ ସେ ପଟର କିଛି ମାସ୍ ଥିବ। ଯଦି ଗୋଟେ ପଟ ମାସ୍ ଅଛି ମାନେ ସେ ପଟର ଚାର୍ଜ ନ ରହିଲେ ବି ଚଳିବ। ଯଦି ଗୋଟେ ପଟ ଚାର୍ଜ ଅଛି ମାନେ ସେ ପଟର ନିହାତି କିଛି ମାସ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଗୋଟେ ପଟର ମାସ୍ ଅଛି ସେ ପଟ ଚାର୍ଜ ନ ରହିଲେ ବି ଚଳିବ। ଏପଟର ମାସ୍ exist without charge। ମାସଟା ଚାର୍ଜ ବିନା ବି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଚାର୍ଜଟା ମାସ୍ ବିନା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିପାରିବନି। ଆଉ ମାସ୍ ସବୁବେଳେ ହେଉଛି ପଜିଟିଭ, ମାସଟା ନେଗେଟିଭ କେବେବେଳେ ହେବନି। ମାସଟା ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ। ତମେ ମାପିଥିବ 40 କିଲୋ 50 କିଲୋ, -40 କିଲୋ -30 କିଲୋ କେବେ ହେଇଛି ନା, ସବୁବେଳେ ମାସଟା ପଜିଟିଭ। ତ ଚାର୍ଜଟା ଆମର ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପଜିଟିଭ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନେଗେଟିଭ। ଆଉ ଫାଷ୍ଟରେ ପଡ଼ିଥିବା m is equal to m naught by 1 minus v square by a square root over। এটা হচ্ছে রেস্ট মাস। কোন রেস্ট মাস? এটা হচ্ছে mass of any body। এটা হচ্ছে ভেলোসিটি আনছে, ভেলোসিটি বা স্পিড। এটা হচ্ছে লাইট স্পিড। यार भैल्यू केते 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एत किसी जाना दरकार नहीं। मास जेकोसी बॉडीर मास रेस्ट मास डिवाइड बाय 1 माइनस वेलोसिटी बाय लाइटर वेलोसिटी। एटी जना पड़ुछ जे मासटा वेलोसिटी पर डिपेंड करुचे। लिखिदवा मास डिपेंड्स अपॉन स्पीड। सीधा कथा, मासटा स्पीड उपरे डिपेंड करुचे, बट चार्ज इंडिपेंडेंट अपॉन स्पीड। चार्ज इंडिपेंडेंट अपॉन स्पीड। किंतु चार्जटा स्पीड ऊपर डिपेंड करनी, मासटा स्पीड ऊपर डिपेंड करुचे किंतु चार्जटा स्पीड ऊपर डिपेंड करनी। बुझा पड़ुची? लिखिदवा तापर में देखिया कंजर्वेशन चार्ज। कंजर्वेशन चार्ज, चार्ज रो कंजर्वेशन
कौन चार्ज कैन नाइदर बी created nor be destroyed. It can transfer one body to other. Charge can neither be created nor be destroyed. It can transfer one body to another. चार्ज को आम तैयारी करें ताकि भांगी पारानी केवल गोटे बॉडी आउ गोटे बॉडी ट्रांसफर कर और कंजर्वेशन चार्ज आहरी कहूँ गोटे आइसोलेटेड सिस्टम रो चार्ज टा रिमेन्स कांस्टेंट इन एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज remains constant. गोटे आइसोलेटेड सिस्टम रो चार्ज टा कांस्टेंट मान कि एटा गोटे आइसोलेटेड सिस्टम या फिर चार्ज केते अछि -3 कूलम +2 कूलम +4 कूलम या को धरि कि हमें हलिले हलिला पर कोन हला ए चार्ज पार्टिकल थिला रिडिस्ट्रीब्यूशन हला रिडिस्ट्रीब्यूशन हला पर कोन हला आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन हला चार्ज गुडा को सिमिलरिटी गला +4 कूलम +2 कूलम और गला q कूलम जणा नहीं प्लस होगानी तने एई टाइम में केते जानिबा हम जानि जे गोटे आइसोलेटेड सिस्टम रो चार्ज टा कांस्टेंट है त माने एथि जे चार्ज थिबो रिडिस्ट्रीब्यूशन परे मध्ये सेते चार्ज थिबो एपोर्टटा प्लस कर दवा इक्वल टू एपोर्ट प्लस कर दवा ने क्यूटा खाली पड़ियो करिया प्लस करिया एटा जे -3 कूलम चार्ज रे यूनिट कूलम ना +2 कूलम +4 कूलम इक्वल टू +4 कूलम +2 कूलम +q कूलम एटा है जीवो -3 कूलम 4 2 6 6 -3 3 कूलम एटा है जीवो 6 कूलम प्लस q तने q ही गला -3 कूलम q कते गला एटा है जीवो -3 कूलम तामाने गोटे आइसोलेटेड सिस्टम रो चार्ज टा होची कांस्टेंट या पर बढ़िया हमें फंडामेंटल चार्ज फंडामेंटल चार्ज फंडामेंटल चार्ज कौन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चार्ज को हम फंडामेंटल चार्ज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चार्ज को हम फंडामेंटल चार्ज मैग्नीट्यूड केते फंडामेंटल चार्ज मैग्नीट्यूड हो 1.6 into 10 to the power -19 कूलम एटा होची फंडामेंटल चार्ज मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन चार्ज केते चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हो -1.6 into 10 to the power -19 कूलम और चार्ज ऑन प्रोटॉन हो +1.6 into 10 to the power -19 कूलम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चार्ज
तापर हम देखिया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम 9.1 इंटू 10⁻³ kg और मास ऑफ प्रोटॉन हम 1.67 इंटू 10⁻27 kg -27 kg। एटा को एक्यूरेट नुहे या को एप्रोक्सीमेटली नहीं आइछि। एटा होछि एप्रोक्सीमेट वैल्यू देखले चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का बया फंडामेंटल चार्ज। यदि वीडियो भल लगी लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए। जय जगन्नाथ।